আগো বেল যাইছি বেলা নাই বেল যাইছি বেলা নাই রাতি আবার বলে সরা কালিয়া ফেরি যারে মধন ফেরি যারে নাই 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 গো আগো ইটাকে তো চলন পিলা ইটাকে তো চলন পিলা রাতি আবার বলে সরা কালিয়া ফেরি যারে মধন ফেরি যারে দেখি করি সরক জনক ছুইবাকে নাই কর্ম ছুইবাকে নাই কর্ম দেখি করি সরক জনক ছুইবাকে নাই কর্ম ছুইবাকে নাই কর্ম তাকে তো চলন পিলা তাকে তো চলন পিলা রাতি আবার সোনা কালিয়া তেরি যারে মধন তেরি যারে নাই তোমার জোহার করছি কি বাপ ধন মোর করা কান্ধু হই কি রাধা মাই গো সুমনা তোমার উপরে মতে ডাউট আছে ডাউট আছে কানা ডাউট করছ গো তুমি হেন তাহলে চুমা গুটি দিকরি ক্লিয়ার করো গো দেখো গো খালি চুমা ওটা দিলে ক্লিয়ার না গো মকে भी टिके डाउट लागु छे पिला तो ए मा तमे पर छाले की हत्या करी छे हम घर के আছে कहीं हमके मारी मोरा तो नहीं दिए गो ए मा बोले तमे फिर चुमा गुटा दिया तमर भी डाउट क्लियर हो जवा जेने पिला के चुमला डाउट যদি তোমার সে যশোদা নানি ঘর পুଅ हां কৃষ্ণ তো স্বয়ং নারায়ণଙ୍କର ଅବତାର हाय गो কৃষ্ণ পরম ব্রহ্ম রূপ हां ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜି କଥାଟେ ପଚରାଲି କହି ପାରବେ କି परम ब्रह्म रूप कहले कि क्या करबो गो बंजोड़ा आले पिला आले कोनती तार मनर কথা বাবু গো हां हां আগ রাধিকা বইলে মোহন শুণ आहा এমা কথায়ে পচারিবি বাপক কহব হন हां हां আগ ময়ূরଙ୍କୁ তুমি যুগ যুগ ধারণ করিছ এমা ময়ূর কিম্পা নপুংসক হেলা আর গোটে কথা বি কহব গো বাবু আগ পাদর নুপুর কথা কহ আনন্দ বরা মোহন গো সতে শুনিবে সভার বেলা ওই কি বাপ ধন মোর কলা কান হই কি রাধা মাই গো রাধা মাই सबसे ऊपरटा सबसे तलटा हां हां উপরে বাঁধিছ তুমি ময়ূর চন্দ্রিকা हां हां কৃষ্ণ তো রাজা ঘরে ଥିଲେ নন্দ রাজা ঘরে কৃষ্ণর দেহরে থরে যদি এন্তা মাছিটে বসলে গোপী মানে আসিকর চন্দନରେ সফা করুଥିଲେ সহে তো দউতিলা কেন সহে হে কৃষ্ণ চাহিতিরে হীরা নীরা মতি মাণিক্যরে তাঙ্কর দেহকে সজেই পারি হঞ্জা হেতি হে ময়ূর গোটে কিଏ ଯେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକାକେ ଆଣିକରି ତାର ପଜାଡ଼ଟା ଯେ ନାଡ଼କେ ମଳମୂତ୍ର କରସି ହଁ ସେ ଆଡ଼ ଚନ୍ଦ୍ରିକାକେ ଆଣିକରି ତୁମେ ଲଗେଇଛ ମୟୂର ଏନ୍ତା କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ସେ କଥା କହିବ ଆଉ ଯେ ପାଦରେ ଯେ ନୁପୁର ବାନ୍ଧି କରି ছম ছম নাচুছ गोटे गोटे किलो पिंदे दे चार 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करू छी ହଁ ସେଟା ତୁମେ କିନୁ ପାଇଥିଲ ସେ କଥା ବି କହିବ ବୁଝି ପାରୁଛ हां हां ତାପରେ আর দেখা ଯିବା আগে দুইটা তো কেনা করো না নুনা বলছে জানা পহচান বিজগুলা ভুলা भूला ବୋଲା ଆସିବ ତ ଗୋଟେ ନାଗ উমা ଉମା ବି ଗୋଟେ ମା ପାର୍ବତୀ রাজা राजा রাজা বেলে কার্তিক উমা শিব ভোলা রাজা রনি আর আমার বাইরে বাড়িতে আমার ননির নাম হচ্ছে সনি
एते गुडी नामरे माँ समस्त को 50-50 टंका प्रदान करे। हाँ हाँ पांच भाई मिसी करी। हाँ आमे 5 भाई तुम्हें एकला मते नहीं दियो टिकरा पड़ा हेन के जीवी न एकला। एकला बेले भानु नहीं खोलबम 5 भाई थिरे हेटा पंच पांडव है ना को पिला भीम राधा माई गो मते नहीं बोलो सनो राधा माई गो मते नहीं बोलो सनो सानो बड़ फल सबु समान माई सबु समान राधा माई गो मते नहीं बोलो सनो सानो बड़ फल केनता कर समान हेबा को सानो बड़ सान फल दिसबा बट्टा बड़ दिसबा माई गो जदि छुंची धरी धरी धरिथिबो फटा टूटा के सिले हेसी सेती जदि बस्ता टिबा सुजी एडे बड़ कालोके दबो बोले तो बड़ कोणा हे जिबार कहते सानो बड़ सब समान बोलु पहले इचन तरबूज के आरे लेमू के वजन करबू जे केनटा जितबा को तरबूज तो लेंबू लेंबू जगह ने काम देसी तरबूज तरबूज जगह ने काम देसी तो कहू को उल्लू केबे भी कहा के सान नहीं बोलबो राधा माई गो मते नहीं बोलो सनो सानो बड़ फल सब समान माई सब समान गो राधा माई नहीं बोलो सनो छोट जे इंदुर काटई पतर पसिण घिरी कानने इंदुरा बेले कण इंदुर कहले पिंपुड़ी 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 जाई करी जनता पतर के काटी काटी करी सारा वनस्थ के पूरा ध्वंस कर देसी पत्र सामान्य खाई खाई कीट उठे भी जंगल के नष्ट कर देसी आगो छोट सर परी गो विष जला नहीं ई हस्ती को डंसिले जीव पराण राधा माई गो मते नहीं बोलो सनो छोट कीट गोटे सारा जंगलर पतर के काटी काटी शून्य कर देसी हे छोट साबुट के विष नहीं ना बोले नहीं कहबो हस्ती कहले हाथी हाथी कीड़े बरथिसी देंजो तो हस्ती को माने चाबी देले डंसन कर देले तार जीवनटा भूले जायस चाटी के नहीं बोलबो सान रे खाई दिले आउ केनता से मते कुसेर वाली करी घनाती पेली ही एई छ बोली छ आज तुम्हें बड़ लोग से डरी छोट लोग डरी कर थिबार कथा नहीं को आगो श्री कृष्ण बोलते सुन गो माई मोर चंद्रिका कथा देवी बुझाई देवकी गर्भरे मो जन्म होई रात पिता मते आनिले बही जे गोप पूरा छाड़ी देले गोपाल कमेले गाई घेनी हेले सजनी गो बने बुलुथिली मुही माई गो जेते बेले बाल्य काल रे गोपपुर रे बाल सखांगर सहित मुई गाई चोरुथिली तो से समय रे थिले उलग्न बेस कृष्ण उलग्न बेस हाँ हाँ आगो शून्य देह को दक्षिण मोहर ब्रह्मा शिव दुहे कले विचार जदि परम ब्रह्म कृष्ण नारायण कृष्ण अवतार जदि हिछन बोले प्रभु ही करी उलग्न बेसर थिबे बोले आउ वेदपति ब्रह्मा एवं शिव विचार कले चिंता पड़ी गले गो आगो पीत वस्त्र दानी आनी देले ईश्वर गो चंद्रिका चूल जे ब्रह्मा कहिली बुझाई सुन राधा माई राज जे मा देले तीर उपमा
আগ শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি শুণ গো মাই চাপ জন্ম কথা এবে দেবী বুঝাই ব্রহ্মা আনিলে ব্রহ্মা কেন পাইলে ব্রহ্মা আনিকি মোর শিরে খুঞ্চি যাইଥିଲେ ময়ূর চন্দ্রিকা এবং ই পিত্ত বসন সবু দেবদেব মহাদেব ଦେଇଥିଲେ যে ব্রহ্মা রখিলে ন কে হ্যাঁ হ্যাঁ চন্দ্রিকা কি ময়ূর চন্দ্রিকা কেন জন্ম করিଥିଲେ সে কথা আর গোটে কথা কলে যে পিত বস্ত্র শিব ভগবান দেলে বলে হে শিব ভগবান লগে তো কপড়া লতা নেই না যে পুতা বাগছাল দুইটা নাইটি বনে করে ফেলছে আর তমকে কেন কপড়া লতা দালা হে সখা ভগবান হেলে মায়াকারী নিজর ভক্ত মানকর সানে মায়া করস তো কৃষ্ণଙ୍କୁ বসন ଦେଇଥିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଯେନ୍ତା କି ଶିବଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ହେଲେ ରାମ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଭଗବାନ ସଖା ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ପୀତ ବସନ ଆଣିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଆର୍ କାଣା ହେଇଥିଲେ ଜାଣିଛ କାଣା ହେଇଥିଲା ଆଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଗୋମାଇ ଏବେ ଚାପ ଜନ୍ମ କଥା ଦେବି ବୁଝାଇ ଶୁଣୁଥା ମନ ଦେଇ ରାଧା ମାଇ ଶୁଣିବେ ପଣ୍ଡିତ ଭାଇ এক দিনে পার্বতী গঙ্গাধর অরণ্য নিমিষে কলে শৃঙ্গার বাঘ ছাল তলে থিলে বিঞ্ছাই বতাস যোগে বাঘ ছাল উড়িগলা আগ বাসু আউ বৃষভ উপরে নেই ঢাঙ্কিলা বাঘ আসু বলি বৃষভ পলায় শিবঙ্কর পাশ সহজনী গো পলায় শিবঙ্কর পাশ মাই গো দিনে পার্বতী আউ দেবদেব মহাদেব যেতবে রতি শৃঙ্গার করুছন সেই সময় বাঘ ছাল তলে থিলে বিঞ্ছে আচ্ছা আচ্ছা আউ গোটে বাঘ ছালକୁ যেতবে তলে রখি দিয়েছেন প্রভু বতাস বলন্তে পবন পবন তীব্র গতিরে যেতবে আসলা তো সেই বাঘ ছালকে উড়ে করে নিয়ে করে যাচ্ছে শূন্য মার্গ তো বাসুয়া বৃষভ মানে শিবঙ্কর বাহন হলে কি বৃষভ বৃষভঙ্কর পাখে যেতবে সেই বাঘ ছালটা উড়ি করে যাচ্ছে তো সেই সময় কাଣା কলে বৃষভ ইটানো বাঘ পটে আসুছে বলে আউ দেবদেব মহাদেবঙ্কর পাশকে দৌড়ি যাଉଛି তো যেତେବେଳେ শঙ্কর দেখিলে আগ দক্ষিণ শঙ্কর উঠে তো তৎপর বৃষভ দেখিব বলি বৃষভ দেখিব বলি গছইলি বৃষভ দেখিব বলি তো বৃষভ দেখিদেবে বলে আউ দেবদেব মহাদেব যেতেবেলে ছিড়া হইগলে ছিড়া হি গলে হ্যাঁ কেনতা করে ছিড়া ছিড়া মানে ঠিয়া হইগলে গো ঠিয়া যেতেবেলে হইগলে শিবঙ্কর ব্রহ্ম বাহার হই বাঘ ছাল উপরে পড়িলা যাই কংসা বন্যে টল টল দিশই যে পার্বতী দেখিলে যাই পার্বতী দেলে কশ্যপ যে কংসা বন্য হুয় তুহি বিশ্বকর্মাঙ্কু ঢকাই আনিলে ঘণ্টি ঘাগুড়িটি নির্মাণ কলে সজনী গো দেখো বৃষভ গলারে দেলে মাই গো তো শিবঙ্কর ব্রহ্ম যেতেবেলে বাহারি করি মানে বাঘ ছাল উপরে পড়িছিলা তো পার্বতী গলি আউ দেখিদেলি যে কংসাবর্ণরে টল দিশুছি তো পার্বতী কংসাবর্ণ হইযা বলি করে যেতেবেলে বরদান ଦେଇଦେଲେ কিংবা অভিশাপ ଦେଇଦେଉন কংসাবর্ণ হইগলা কি বিশ্বকর্মাঙ্কু ডাকাই আনিলি আউ ঘণ্টি গাউড়ি প্রথমে নির্মাণ কলে আউ বৃষভ গলারে প্রথমে দেলে সেতিলাগি কলিযুগে মধ্যে দেখব বৃষভ মানকে গলারে ঘণ্টি পিন্ধা যায় শিবঙ্কর ব্রহ্মরু কଂସା ଜାତ ହେଲା କଂସାକେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସିକରି ଘଣ୍ଟି ତିଆରି କଲେ। ହଁ ଘଣ୍ଟି ତିଆରି କଲେ
ঘণ্টিরু বৃষভ মানকু দেলে প্রথমে আগ পার্বতী কু কহি রঘু রাজা নেই গলা কেতে দিন বহি ঘণ্ট আনিলে পরশুরাম বিরগ আউ রহিলা একমাতর তাকু দ্রোণ পাশকু নেলে দ্রোণ ঠারু মোহি গ কৃষ্ণ চাপ পাই নাচে পঞ্চ সখী মেলে সজনী গ নাচে পঞ্চ সখী মেলে চালিশ দিনে গুড়ে নুপুর বান্ধি দেলে মাতা চরণে মোর যাহার মোর বর্তুল অছি এতিকি দিনে গলে পিন্ধিছি গো দেখ যে ও গোপাল গাল মাই গো যদি তোমার মনে অবিশ্বাস হেবা এটা গোপাল গাল পুরাণ রে আছে কথা আগ আবর দেখিব কা বলো হয় গো নাচে পঞ্চ সখী মেলে খালি 5টা সখী সঙ্গে নাচুছিল সে সখী মানে কে কে ললিতা বিশাখা চিত্রা ইন্দুরেখা এবং কমলা ইমনে নাচবার সখী মনে ଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ আর বাকি সব মানে দুসরা সেবা সমস্তଙ୍କର সহিত নাচিଥିଲେ সখা নেই নেই ସମସ୍ତେ ସମାନ নি তো মানে পাঁচবা নাচবা লোক ଥିଲେ বলি নাচুଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ এই রুকমণি সঙ্গে তো নি নাচবার হেমন্ত নাচবার লোক নাই নাই ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ପାଇଥିଲେ ଏଇଟା ବାଲ୍ୟକାଳର କଥା ସଖା আচ্ছা 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 এটা ଗୋପପୁରର ବାଲ୍ୟକାଳର କଥା ପଛେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରା କଟକ ଛାଡ଼ିକରି ଦ୍ୱାରିକା ପୁରୀ ଗଲେ ଦ୍ୱାରିକା ପୋଲେ ଗଲା ପରେ କୃଷ୍ଣ ତାପରେ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଲେ ଜାମବନ୍ତୀକୁ ବିବାହ ହେଲେ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଲେ ওইটা বিয়া নি হবা পূর্বরু ହଁ ହଁ ବାଲ୍ୟକାଳର କଥା ଏଇଟା ଗୋପପୁରର କଥା আচ্ছা আচ্ছা ତ ମାଇ ଗୋ ଆଗ ଯଦିଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆବର ଦେଖିବ ଆବର ଦେଖିବ ପଦ୍ମକଳ୍ପ ପୁରାଣେ ଆହା 96 ପୃଷ୍ଠା ସତ ପ୍ରାଣ ମିତ জয়দেব লেখে সখা তুমি সে চাপটা পিন্ধিছ ହଁ ହଁ 45 ଦିନ ମୋର ମା ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ମୁଇଁ ପଞ୍ଚ ସଖୀ ମିଲେ ଯାଇକରି ନୃତ୍ୟ ଗାନ କରିଥିଲି ଗো ମାଇ দেখো 45 দিনের পিলা নাচি দেখলে 40 দিন বাঁধি দেলা যে কষি করে বাঁধলে কি একটু ছিলা সখা দিয়া কে বলছন দিয়া অদিয়া কে বলছন টাইর দিয়া মাই ঘরে আমকো অলংকারর কথা পচরালি আমি বি অলংকারর কথা পচরামা ঝংকারের কথা জংকার নাই অলংকারর কথা মতে লাই লাগছি গো রাধা মোর গোলার মালা কিনে তো কেনটা কলাব হে আগ প্রশ্ন এক পচারিবি কহি দেবু ভালা গো রাধা মোর গোলার মালা মোর ছয়লা রাধা মোর গোলার মালা সিন্দুর টিকা আখিল কজল রেখা রাধা মাই আখির কজল রেখা মাই গো কপালে সিন্দুর টিকা দিয়েছ আখিরে কজল লগাইছ রত্ন কুণ্ডল মান পিন্ধিছ আউ পিন্ধি আছু যেউ ছাড়ি ফুল পড়িছে ধড়ি ধড়ি রাধা মাই ফুল পড়িছে ধড়ি ধড়ি আর বেনি মথা মণি ততে কিয়ে দেলানি রে কহ কহ রে সজনী আর সবা মতে কহি দেবু জয় দেব ভণি রে কহ কহ রে সজনী আরে মোর কষি কুয়ারি নাচে লিজা 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 সুতা আখির কজল রেখা রাধা মাই আহার বাহুটি সুতা
কহ কহরে সজনী আর সভা মতে কহি দেবু জয় দেব ভণী রে কহ কহরে সজনী मैं निकला गाड़ी लेके रास्ते पे एक मोड़ आया कि उधर गाड़ी মাই গো আগো মাই হ্যাঁ বাবু তোমার শাড়ি কে ଦେଇଥିଲେ ତମକେ ଚୁଡ଼ି কে ଦେଇଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ কে ଦେଇଥିଲା ତମର ବସନ ମାନ କେ ଦେଇଥିଲେ ଅଳଙ୍କାର ତୁମେ ଏଇଟା ବଢିଆ କହ ଲୋ। हे पिंदी छ मोथा मणि किए देला सजनी आणी भितेणु साप चाबी भटी पिंता को दिया दिशा गो। नदीले पाप लगे क्या हो छरे गार साप आगो राधिका बोले जगतर नाथ कही देवी मोर शाड़ी जन्म चरित्र मुई कपड़ाटा पचारि जे मते ए कपड़ाटा पचारि छे एहे मा ई पिला उधारी रखबार लोग नहीं सिलो अच्छा इस जଣା पड़ला। तमे दुई लोग पचरा पुछरी हबर हम दुई लोग कथा नि कहत ना पर वर्षा के किनारा हम ए भी आरती की दे दे तोर पैर किए न छाणी देलो बस बाबू हने बस सीता है लगे तुमे हे केन मंडल के जइछ एटा के मगर ई दुर्गा मंडल ले पचर दिखी दिखी तो ई महिला मंडल ना ई केनता करते अच्छा अच्छा यार पाके पाके पड़बा दोनों ने आनी लगी नील नीचे लोग पिला हेले पाकुर, याद पाकुर। संग हेबा लागी मरी पडु छन गो आगो राधिका बोले जगतर नाथ गो कही देवी साड़ी जन्म चरित्र बाबू गो पार्वती काटिले सुता गो बाबू ईश्वर बुणिले पाट मुकुता पाटकुता मोर शाड़ी के शिव एवं पार्वती मिसिकर बनैछन् हाँ हाँ एबे सिना घरे घरे लोक माने सुता बुणुछन् आग पूर्वरे द्वापर जुगरे राधांकर पाई देवदेव महादेव एवं माता पार्वती ही शाड़ी बनेतिले आग पार्वती काटिले सुता गो बाबू ईश्वर बुणिले पाट मुकुता आग बाबू को पिंधी अछि मुहि अमला नवसन र साड़ी मोर साड़ी गुटे एंता साड़ी थिला जे क्षीर जेंता ऐठा नुहे बोले अपवित्र नहीं है जल जनता अपवित्र नहीं है अमलन बासन साड़ी पिंधि जे केभे भी से अपवित्र नहीं होते अपवित्र नहीं थे हाँ आगो पिंधी अच्छे मुही अमलन बासन र साड़ी बाबू को मोर साड़ी रे 7.5 केजी सूता लागी अच्छी आने बोले दे दुकान আছে सामने केन दुकान ए साइड के जीव আর খলি করে আবো যদি 7.5 কেজি রে যদি 50 গ্রাম ई साड़ी कथा कहू जे द्वापर जुगे दिन साड़ी राधा पिंधि थिले से साड़ी 7.5 केजी सूता रे तैयारी हेतिला मेले इच्छन में खोले महति ना गो आई आगो साड़ी रे 7.5 केजी सूता लागी अछि बाबू गो मत्स्य कच्छ पर गो धड़ी पड़ी अछि तुमे जेंता मत्स्य कच्छ अवतार धारण करती लगले राधार साड़ी रे माछ के छो माछो के छो माछ के चो माछ मु केनता बिसर मारू छी राधा का नहीं गो फूल और धड़ी बनी थिले लोग मत्स्य इलो कच्छ इलो मत्स्य इलो कच्छ भगवान कर अवतार के जगह बोले कर सुबह तक कुछ आगो आगो रे श्री कृष्ण मोर पछे बलराम भगवान श्री कृष्ण को बहुत स्नेह करथिले राधा बोले कर आगाड़े रखले और 1.5 हाथ छाणी कर में मां भणी समस्त पजाड़ी छाणसु कि निपनत काले इरा 1.5 ससुर बलराम रहले मुई हटा सिंह सुमान फुची हवा लाई क्या बोलो तेने पुता नहीं सेति लागी मां भणी 1.5 ससुर के इटा मान्यता करस जानिछ अच्छा 1.5 ससुर के भाव कहे जे मानस जानिछ पर दिस जे मानसा नहीं गो है सुनु था कहि दउ छे ही सोड़ा सोड़ा सुग्या जन देई कहारी मन गीता रामायण कथाए तो करहे सब करहे सब
जोगरे रावण जिते बेले चोरी कर सीता को नेला हाँ हाँ सीता रामचंद्र नेले मोर भाई लक्ष्मण चिन्ही पारे बोली कर तांकर देहरु सबु अलंकार फिरे देले तो जिनिसटे पाइथिले सुग्रीव सुग्रीव जेकर लक्ष्मण के चिन्ह छन कार अलंकार देखत बाबू किछि अलंकार के लक्ष्मण चिन्हे नहीं पाइले केवल सीता माता तांकर पादरे जिन पाउजी बांधी थिले से पाउजी के देखिकर चिन्ही पाइले एते अलंकार तुम चिन्ही नहीं पाइला पाउजी के तुम केनता चिन्ही पाइला तो लक्ष्मण कहले आज पर्यंत बड़ भ्रात पिता तुल्य हो बड़ भाउज माता संग बड़ भाउज माता संगे समान मुई तांको भाउज बोली केबे सम्मान नहीं करी मोर माँ जेनटा के मोर भाउज सेठ तांकर मुख के आज पर्यंत मुई नहीं देखी खाली पाद के देखिथिली पाद पूजा करे बोले जोहार करे जे खाली पांजुल के खाली हां हेटे लागि चिन्ही पाइली बोले तो दिने सीता को कलंकिनी बोले आ रामचंद्र लक्ष्मण को आदेश देले जो छाणी कर आसो अरण्य रे तो लक्ष्मण जेते बेले छाणी जइछन अरण्य के सही समय कांदू छन लक्ष्मण ने कांता के निजर बहु के डोंगरे छाणी देखु जे मोर बड़ भाई आज्ञा हैला बोली कर तुमको छाणु छ मा मुई केनता करबे यहाँ दे बड़ भाई करो आज्ञा नो पारो इटाली आज पर्यंत मैं तुमर मुख के नहीं देखी माँ केवल तुमर पाद के देखी थी तो एड़े बड़ त्याग कल भाई मोर पाखरे लक्ष्मण मुझे तुमको आशीर्वाद करुचे तुम्हें चिंता नहीं कर आर जन ई जन्म जेनता तुम्हें मोर मुख नहीं देखी आर जन्म तुम्हें मो ठार बड़ ही जन्म हेब मोर 150 ही जन्म हेब मुई तुम्हें जनता मोर मुख नहीं देखी आर जन्म मुई ठीक से तुमर मुख दर्शन करे 150 बोलिक मान्यता देवी से लक्ष्मण पुणी थे बलराम रूप जन्म आउ 150 मान्य करथिले माँ से दिन ठारू माँ भौणी समस्ते ओढ़ना दे करी 150 मान्यता कर मेरे को क्या मालूम ओ नाटक हमको देखो नुआ बुआ से आगो आगो रे श्री कृष्ण गो बाबू पछे बलराम अनुसया देले आनी गो मोहन अनुसया देले आनी आगो मोर बेड़ी मथा मणि गो सते गो हस्त को कंकण मोदी गो जेते एमा मोर बेड़ी मथा मणि गो सते गो हस्त को रतन चूड़ी गो जेते मायावती देले आनी मायावती देले आनी मोहन मन देई करी सुण मन देई करी सुण मन